6 ते 24 મહિના પોહા હારું હાજા ખાના યા પર સ્પોકન ટ્યુટોરિયલમાં તમારું સ્વાગત છે. या स्पोकन ट्युटोरियलમાં આપણે घरगुती पौष्टिक हाजा खाना हारू भणूना आहे. ने तहाच जात जातीय खाना या प्रकार पासा या पर चर्चा करूनी आहे. 6 મહિના पोहा ही सुरुवात करू. ધ્યાનમાં થવા પોહાએ 6 મહિના પૂરા વિના પછી પૌષ્ટિક ખાના આપવા જોઈએ. પોહાયા પેલા ખાના એટલે એક જ પદાર્થયો બનવેલો જાડો પેસ્ટ લગદો રવા જોઈએ. या खाना हारू केणो केणो पदार्थयो वापरवीए ती एरू. मूळ आवनेले हिजवेला ने जाडो पेस्ट करेली आखा चणा जहा का काबुली चणा पण वापरी सकू. मूळ आवनेले हिजवेला ने जाडो पेस्ट करेली नागली जो है धान्य पण निवडू सकू. भिजवेला हिजवेला ने जाडा पेस्ट करेला લીલા हरभरा चणा डाळ ई पण वापरी सकू. मांसाहारी खानाમાં जहा का बाफेला हाखू कुकड़ा मासले ऑफी सकू. જાડો પેસ્ટ લગદા તૈયાર કરું લાગ એમાંથી એક નીવડા. એમાં મૂળ આવનેલા હિજવેલા ને જાડો પેસ્ટ તૈયાર કરેલા રાજમા એટલે પહેલો પદાર્થ નીવડેલો आहे. जरूरत पड़े ते जाडो पेस्टમાં થોડા મમ્મીયા दूध લાખા. મમ્મીયા दूध जर नायवी ते उकळावेला थंड पाणी वापरा. जाडो पेस्टाई एकसारखीच पेस्ट एकदम महत्वाई आहे. चमचो तिरको કરીને પણ તો ચમચા પરનો જાડો પેસ્ટ પડવા નાય જુજે ઉલો જાડો જુજે. પહેલે દી પોહાએ પહેલા ખાના હારું પહેલો પદાર્થ 1 ચમચ ખાવાડા. તેજ દી દુહરે ખાના હારું પહેલો પદાર્થ 1 ચમચ ખાવાડા. પહેલો દી ये 2 ખાના હાતે પોહાએ આઈના दूध પાજા. ધ્યાનમાં થવા या ટ્યુટોરિયલમાં વાપરેલા ચમચામાં અંદાજે 15 ગ્રામ અન્ન જોજે. દુહરે દી રોજ ખાનામાં તો જ પદાર્થયા 2 ચમચા ઓફા. તેજ દી દૂધા હાતે જ या પ્રકારના 2 દા જમુના ઓફા. तिसरे दी बधे खानाમાં તેજ પદાર્થયા 3 ચમચા ભરવા. તેજ દી दूधा हाते ज या प्रकारना 2 दा जमुना ऑफा. चौथो दी उले दुसरो नवो पदार्थ ऑफुलक सुरुवात करा. केणा पण खाद्य गटाમાંથી एक नवो पौष्टिक जाडो अन्न पदार्थ निवडा. तीच मालिकेया दुहरे ट्युटोरियलમાં खाद्य गटाया वापर ने બધા આખેલા आहे. उले के मूळ आवनेले हिजवेला ने जाडो पेस्ट करेली नागली दुसरो पदार्थ કરીને निवडेलो आहे. આઈના दूध नाय ते उकळावेला थंड करेला पाणी वापरीने जाडो पेस्ट लगदा बनवा. बधे खानाई सुरुवात दुहरे अन्नाए जाडो पेस्ट 1 चम्मच थी करा. ई पहिला खाना पेस्ट हाते 3 चम्मच ओफा. बधे जमुनामा 4 चम्मच खानायो पेस्ट ओफुना जरूरी आहे. चौथो दी आईने दूधा हाते 2 दा खाना ओफा. पाचवे दी जमुलाक दुसरो पेस्टायो 2 चम्मच तयार करा. बधे खानामा ती पहिले अन्नायो पेस्टा हाते 2 चम्मच ओफा. आईने दूधा हाते पाचवे दी पण 2 दा जमुलाक ओफा. 6 दी पसी बधे खानामा दुसरो पदार्थयो पेस्टायो प्रमाण 3 चमची करा. बधे खानामा पहिले अन्नाए पेस्टा हाते 1 चमची हाते चोफा. 6वे दी आईने दूधा हाते आहा 2 दा खाना ओफा. 7वे दी तिसरो नवो पौष्टिक अन्नायो पेस्ट देवलाक चालू करा. या चित्राમાં तिसरो नवो खानायो पेस्ट बनवू लाग हाकू लेधा आहे.
બધે જમુનાએ શરૂઆત તીસરે ખાનાએ પેસ્ટ હાથે 1 ચમચથી કરા. ઈ પહેલા ને દૂસરા ખાના હાથે 3 ચમચા પેસ્ટ ઓફા. બધે ખાના હાથે 4 चमचा पेस्ट अफूना महत्वाया आहे. सातवेदी आईने दूधा हाते आहाच बेदा जमुलाग ओफा. आस्ते आस्ते બધે ખાનામાં પદાર્થયો પેસ્ટ 3 ચમચા હોદી વધાવા. ઈ રોજ અગાડી ઓફેલે પદાર્થયો પેસ્ટ હાથે જ ઓફા. રોજ જમુનામાં 4 ચમચ જાડો પેસ્ટ ખાવાડા. 6 મહિનાએ પોહાએ દિહામાંથી 2 દા આઈના દૂધા હાથે જમાડા. તહાજ 10वे दी चौथो नवो पौष्टिक पदार्थयो जाडो पेस्ट ओफा. या चित्रामा चौथो नवीन अन्न म्हणजे मासलायो जाडो पेस्ट तयार करेलो आहे. ई विना पसी 13वे दी 5वो नवो पदार्थ ओफा. हर चौथे दिवस नवो पदार्थ વધાવેત રવા. બધે ખાદ્ય ગટામાંથી અલગ અલગ પ્રકારના પદાર્થ પોહા ખાઈ નાય તાવ હોદી શરૂ થવા. નવા નવા તૃણધાન્ય ને કડધાન્ય ઓફુ શરૂઆત કરે પછી રોજ તી પોહાએ ખાનામાં ઓફેત રવા. પોહાએ 7वे મહિના પછી યા જ પ્રકારના ખાના મિક્સ કરીને ઓફુના. એ બધા પોહાએ હાજા પ્રથીને ઓફી. अन्नामाना पोषक द्रव्याया शोषण करू लाग अलग अलग तंत्र वापरा. जहाँ का भुजेला, भिजवेला, मूळ आवनेला, आंबावेला ने हिजवेला. याच मालिकाई दुसरे ट्युटोरियलमा याच पद्धती बधी चर्चा करेली आहे. स्वच्छ तयार करेला ताजा हिजवेला घरगुती खाना पोहा हारू हाजा आहे. जर पोहाया खाना गोठवुनावी ते शिफारस करेला सुरक्षा मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे करा. दुसरे ट्युटोरियलमा पोहाए खानाई तयारी ने अन्नायो साठो कही करूनी ती आखेला आहे. तेच ट्युटोरियलमा पोहाया खाना सुरक्षित काहाक वाटूना ताणी वाद करेली आहे. कृपया अजून माहिती जुजेवी ते आमने संकेतस्थळ पर मेरी लेवा. इमी 7 महीनाए पोहाए हाजा आहार अफूना या पर चर्चा करूं. या वयामा रोज जमुनामा आस्ते आस्ते खानाया प्रमाण अर्धो कप होती वधावा. रोज आईने दूधा हाते 3 दा जमुलाग ओफा. ध्यानमा राखा का या ट्युटोरियलमा वापरेली कपाई क्षमता 250 मिलियो आहे. ये वयामा पदार्थाई सुसंगता बदलवात जुजे. 7 महीनाए पोहाए ओफेला आहार चूरो करीने नाय ते गुठल्या करीने ओफा. आहा पदार्थ उदाहरण म्हणजे फणसाय गोटाई लापसी. ज्यार पोहा 8 महीनाया विये त्यार रोज 4 होदी वधावा. બધે જમુના હાથે અડધો કપ ખાના અફૂના શરૂ થવા. दूध पाजूना चालूच थवा. या वयामा पोहाए खानाया जाडो पेस्ट ने लगदा अफूना थोबाडा. पौष्टिक खानामा नरम ने चूरो करेलो आहार अफूलाक चालू करा. आहा पदार्थ उले मूळ आवनेले ने हिजवेला चणा. ज्यार पोहा 9 થી 11 મહિનાએ વિયે त्या हाताती पकडीने खाता आवडे आहा पदार्थ अफूलाक सुरुवात करा. हाताती धरीने खाता आवडे आहा पदार्थ उले हाताती खाता आवडे तहा पदार्थ. उकळवेला हाकवे ने हिजवेला भाजिया तुकडा आहा पदार्थ या उदाहरण आहे. ये वयामा खानाई संख्या रोज 5 होती वधावा. બધા ખાના હાથે અડધો કપ અન્ન અફૂના શરૂ થવા. दूध पाजूना सुरूच थवा. 12 મહિના વિના પછી મોટે માણહાયા ખાના આયતે પોहा ખાવાડુલાક सुरू करूनी. या वयामा खानाई मात्रा 1 कप वधावा.
આઈને દૂધા હાથે દિહામાં 5 વખત જમુના ચાલુ જ થવા. 3 મુખ્ય ખાના ને 2 હલકા ફુલકા પદાર્થ એટલે દિહામાં 5દા ખાના અફવા જ પડે. હલકા ફુલકા ખાના હાથે 1 કપ પૌષ્ટિક હાજા ખાના અફા. ફળ, દહીં, हिजवेला पनीर ने हिजवेलो भाजीपालो ई हलका फुलका पदार्थ उदाहरण आहे. हिजवे त्यार हलका फुलका पदार्थामा पौष्टिक मावो, बिया ने पानायो पावडर लाखा. पौष्टिक पावडरमा पाककृतीबद्दल तीच मालिका दुहरे ट्युटोरियलમાં ચર્ચા કરેલી आहे. ધ્યાનમાં થવા કમીત કમી 2 વરહા હોદી આઈના દૂધ પાજત રવા. આયતા પોहा 1 વરહા વિયેતાણ હોદી આયતે પોહાએ ખાનામાં મીઠા લાખુના નાય. પોहा 2 વરહાયા વિયેતાણ હોદી કેણી બી પ્રકારની સાખર ઓફુની નાય. या प्रकारमा गूळ, मध ने फलायो रस आहे. तहाज चाय, कॉफी, बंद पॅकेटमाना पदार्थ ने पिहना ने बहाરના કેણા બી પદાર્થો ખાના નાય. ही माहिती आयतेथी ते मोठा विયેતાણની हाजे खानाई माहिती आहे. बदे वरहाये पोहा हारू अजुबो महत्वायो आहार मार्गदर्शक तत्व आहेत. येच मालिका मान्या दुसरे ट्युटोरियलમાં त्यानी मोठी चर्चा केलेली आहे. आणि हातेच આપણે ટ્યુટોરિયલના સમાપ્ત કરું તાવ. તબાगा हारू धन्यवाद. ई स्क्रिप्ट मिताली धोडीये अनुवाद केलेली आहे. तरी इना हारू आवाज मिताली धोडीये देदेलो आहे. धन्यवाद.